सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर फिर एक बार तशरीफ़ लाए। हम बार बार आपको तकलीफ देते हैं और आप भी अल्लाह के फजल करम से हमें जब भी हमने इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई हमने इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और आपकी तरफ से बड़ा ताउन मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको तकलीफ़ देने का अहम मकसद यह है कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत ने बारहा ये कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन की तर्जुमानी करते हैं और आपको मालूम है कि हाल ही में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की लीडरशिप का इंतखाब हुआ, सदर के लिए बाज़ाब्ता वोटिंग हुई और इंतखाबात अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से और बेहतर तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। और आपके अक्सर व बेशतर हमें सवालात का सामना करना पड़ता था आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और अक्सर आप पूछते थे कि आप लोगों के पास प्रोग्राम क्या है, आपके एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बाहर जो तंजीमें हैं आपके पास क्या प्रोग्राम है उनके हवाले से। तो हमने भी आपसे बार बार कहा है कि हमें थोड़ा टाइम दे दें, अभी 1 महीना भी इलेक्शन को नहीं हुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से जब से हमारे इलेक्शन हुए 16 नवंबर को, उसके बाद 5 तंजीमों ने अभी तक ज्वाइन किए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बिहा पर हमारे एक मायानाज ट्रेड यूनियन लीडर खालिद महमूद साहब जो प्रेसिडेंट हैं फिशरीज एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जम्मू कश्मीर के, और वो मोहताज तारुफ नहीं है, आपके सामने हैं। ये पहले भी अब्दुल क़य्यूम वानी के वक्त में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में बहसीत नायब सदर काम करते थे। उनका एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है और हमें आज इंतहाई खुशी है कि खालिद महमूद साहब हमें ज्वाइन करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अनकरीब आप देखेंगे कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो दावा करती है वाकई कि हम रियासत के हर तबका को, मुलाजमीन के हर तबका को रिप्रेजेंट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हो जाएंगे और एक मुनज़्ज़म और मुत्तहद आवाज़ मुलाजमीन की होगी अनकरीब जो आपके सामने देखेंगे और सरकार के सामने जितने भी इशूज़ हैं मुलाजमीन के वो हम रखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये खुशखबरी भी देना चाहूँगा कि हमारे साथ मलिक गुलाम हसन साहब बैठे हैं और एक मोहताज तारुफ वो भी नहीं है, सारी लोग उनको जानते हैं, मीडिया से वो ऑलरेडी कई बार मुखातिब हुए हैं और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में एक अहम ओहदे पर इन्होंने काम भी किया है। कुछ वजूहात की बिना पर हमसे दूर थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें ज्वाइन करें और वो सदर हैं हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग के, और एक मायानाज ट्रेड यूनियन लीडर हैं, वो आपके सामने हैं, वो भी बात करेंगे। इसके अलावा मुझे एक इंतहाई खुशी हो रही है इस बात पर कि जो नौजवान लोग हैं हमारे रहबरी खेल एक महकमा है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये MP.Ed करके MPhil करके और PhD करके महकमे इसमें एजुकेशन में काम करते हैं, बहसीत फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स। और आप हैरान हो जाएंगे कि MSc हैं ये, PhDs हैं ये, MPhil इनने किया है, इनने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, सेट किया है, JRF किया है, उसके बावजूद भी ये सरकार 3,000 रुपये पर इनसे बेगार ले रहे हैं। 3,000 रुपये पर इनको तायना। आप देखिए जो PhD स्कॉलर होगा 3,000 पर वो 7 साल तक काम करेगा। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और उनके जो सदर हैं हमारे नौजवान साथी एजाजुल हक साहब जो मेरे बाएं साइड में एक्सट्रीम पर बैठे हैं, वो भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तीनों लीडरान का खैर मकदम करता हूँ। इनको एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के जो जुमला क़यादत यहाँ पर बैठी है, शबीर अहमद लंगू साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, फारूक अहमद खान साहब हमारे पीछे बैठे हैं, वजाहत दुरानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और जितने भी लोग नौजवान यहाँ पर खड़े हैं, और तारिक साहब हमारे फोरम के हैं। मैं उनकी तरफ से इन तीनों लीडरान को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके मामलात और मसाइल जितने भी हैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी बड़े ज़ोर शोर से उनकी वकालत करेगी, सरकार के सामने रखेंगे। और इसके साथ ही मैं दावत देना चाहूँगा खालिद महमूद साहब को कि वो कुछ इरशादात फरमाएं। अमीर महफिल सदरी मकाम जनाब रफ़ीक राथर साहब, मेरे दोस्त फाइटर हार्ड टाइम रहे हैं मेरे साथ शबीर अहमद लंगू साहब, होस्ट यहाँ के वजाहत दुरानी साहब, मैनाज लीडर हमारे सीनियर जनाब फारूक खान साहब, और मेरे यहाँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुश्ताक अहमद सोफी साहब, अली अशरफ साहब, मलिक गुलाम हसन साहब हैं यहाँ पे, और उन साथी एजाजुल हक साहब और तनवीर अफजल साहब। मेरे कुछ मैंने साथियों को नहीं बुलाया यहाँ पे, कुछ 5-8 लोग थे जो सीधा मेरी यहाँ पे सेंटर की आदत थी,
تو ان کو میں نے یہاں پہ بلایا ہے. محتاج تعارف نہیں, مجھے ایک چیز ہے کہ دم جو ہو دم ہی سے چلے. میں نے ہمیشہ یہ بات کری ہے, جو فائٹر گروپ ہے جو ملازمین کی بقا کی خاطر کام کرے گا اور ورک کلچر کی بہتری کے لیے کام کرے گا, میں اس کے ساتھ ہوں. اور دوسری بات کہوں, میں یہاں سے نہیں گیا تھا, میں نے ڈونیشن بھی دے رکھی تھی. ایک جلسہ تھا, جب ان نے 3,000 روپیہ کہا تو میں نے 11,000 روپے کی آفر کری اس ٹائم, مگر میں اسی گھر کا تھا. کچھ بنا پہ میں سائیڈ ہوا, کچھ بنا پہ, اور میرے ساتھی اس میں گواہ ہیں. تو خاموشی اختیارات میں دوسری جگہ بیٹھا, مگر ایک گھر میرا اپنا تھا, میں اپنے گھر میں واپس آیا ہوں. میں ایک چیز میں آپ کی وسادت سے, جتنے بھی ہمارے امپلائی, میں نے ہمیشہ کہا ہے, شاید آپ نے سنا بھی ہوگا, ہر ایک کہتا ہے 4.5 لاکھ 4.5 لاکھ 4.5 لاکھ. کتنے لوگوں کے ساتھ 4.5 دھوکہ دہی ہم نہ دیتے ہیں نہ دیں گے. یہاں پلیٹ فارم جو ہے پر طریقے سے یہاں الیکشن ہوا, اور ہر ایک گواہ ہے اس الیکشن کا. الیکشن میں کامیابی حاصل ہوئی. تو اس لیے میں پرزور اپیل کروں گا, باہر کے جتنے بھی ساتھی ہیں, ایک ہی پلیٹ فارم پہ رہو, ایک ہی جگہ جٹ کے رہو, تب آپ کے کام نکلیں گے, چاہے کوئی بھی سیکٹر ہو. تو اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا یہاں پہ. تو میری بنتی رہے گی کہ سینئر جونیئر کا خیال رکھا جائے گا, اور ایک چیز ہے, امیر کی احتیاط کی جائے گی. ایک ہی پلیٹ فارم ہے, اور انشاءاللہ العزیز اس کو کامیاب رہے گا. اور میں اپیل کروں گا اپنے سینئر قائدین کو کہ جنوری سے آپ اپنا کام شروع کر دیجئے, اور جلد از جلد ان ملازمین کا کام ہونا چاہیے. یہ پلیٹ فارم ہے, دھوکہ دہی والا پلیٹ فارم نہیں ہے, اور کسی بھی سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے. غلام حسن ملک صاحب پریزیڈنٹ ہیں ہارٹیکلچر پلاننگ اور مارکیٹنگ کے, وہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے. میں آنے کا ایک ہی مقصد یہ ہے کہ جو محمد رفیق راہتر صاحب کی قیادت میں یہ بنی, وہ باضابطہ طور الیکشن ووٹنگ کی بنیاد سے بنی. میں 1995 سے اس ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہوں. میں نے محمد خورشید عالم صاحب کے ساتھ کام کیا, القیوم وانی صاحب کے ساتھ کام کیا. اگر آج مجھے پتہ چلا کہ جو یہ قیادت محمد رفیق راہتر صاحب اور شبیر احمد لنگو صاحب کی قیادت میں بنی ہے, میدان کے رکے ہوئے پڑے جو مسئلے ہیں وہ حل کرے, اور کچھ ہمارے ایریاز ہیں یا کلریکل کی پے اناملی صحیح طور پر نہیں ہوئی ہے, اس کے لیے بھی یہ کام کرے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ اس پر کام کریں گے, اور جب تک ہمیں چلے ہم ان کے ساتھ سپورٹ کرتے رہیں گے آخری دم تک. سید اعجاز الحق, یہ رہبر کھیل یونائٹڈ فرنٹ کے صدر ہیں جموں کشمیر کے. مجھے بہت مسرت ہے, آج ہم نے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جوائن کیا. محترم المقام واجب الاحترام محترم رفیق صاحب کی قیادت میں ہمیں بہت امیدیں وابستہ ہے ایجیک سے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہے آپ سب جانتے ہیں. ہم نیئر اباؤٹ 80% جو ہمارے ٹیچرز ہے وہ پی جی ہے, اور 30% ایسے ہیں جنہوں نے ایم فل پی ایچ ڈی نیٹ سیٹ کیا ہوا ہے. ہمیں امید ہیں جتنے بھی ہماری مزریز ہے, پرابلمز ہے, وہ رفیق صاحب کی قیادت میں ان کا ازالہ ہوگا. وسلام. ریسپیکٹڈ صدر امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور ہمارے فاروق احمد خان صاحب, درانی صاحب, مشتاق صاحب, باقی جتنے بھی یہاں پر لیڈران ہیں, آج سب کو امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے مبارکباد دیتے ہیں. جس کا دامن گل کی طرح بے داغ ہو, زیب دیتا ہے اس کو قومی رہنمائی کے لیے. آج امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس راہ پر نکلی ہے. انشاءاللہ الرحمن ہم پیچھے نہیں دیکھیں گے. جتنے بھی ملازمین کے معاملات ہوں گے, چاہے وہ ڈیلی ویجر کا معاملہ ہو, ٹیمپریری امپلائیز کا مسئلہ ہو, یا پرمننٹ امپلائیز کا مسئلہ ہو, انشاءاللہ الرحمن یہی قیادت جو ریاست کی واحد قیادت ہے, جس کی قیادت محترم رفیق احمد راہتر صاحب کر رہے ہیں, وجاہت درانی صاحب, شبیر احمد لنگو اور باقی فاروق صاحب, سجاد صاحب, خورشید احمد بٹ صاحب, بشیر احمد حاجی بشیر صاحب, لطیف احمد ملک صاحب, جتنے بھی ہمارے سینئر ٹریڈ یونین لیڈرز ہیں وہ اس فورم کی قیادت کر رہے ہیں. ایک منظم پلیٹ فارم جو الیکشن کے بنا پر یہاں پر آیا, ملازم کے معاملات کو انشاءاللہ ہم جنوری سے انشاءاللہ
अपनी मीटिंग को हम करेंगे इंशाल्लाह। कल हमारी एक और मीटिंग है, उसमें हम तय करेंगे इंशाल्लाह जितने भी मुलाजमिन के मामलात हैं उनको हम जनवरी से इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी तमाम मुलाजमिन 4.5 लाख मुलाजमिन को मैं अपनी तरफ से एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से ये पूरा आश्वासन देता हूँ कि अब उनके मामलात को इंशाल्लाह हल किया जाएगा। और जितने भी बाहर एम्प्लॉय लीडर्स हैं, जितने भी वो मतलब कन्फ्यूजन के शिकार हुए हैं, कोई इस तंजीम में कोई इस तंजीम में, मैं उनको मोदिबाना अपील करता हूँ, हैंड बोल्ड रिक्वेस्ट करता हूँ वो आए, इस तंजीम में बैठे और मुलाजिमिन के मामलात को हल करें। शुक्रिया। तमाम लीडर्स का वेलकम करता हूँ। मोहतरम खालिद मामू जो तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे दोस्त हैं, सीनियर क़यादत, सीनियर लीडर हैं हमारे एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के। मोहतरम मलिक हसन साहब, ये हमारे उस्ताद भी रहे हैं, ये मेरे उस्ताद हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारे नौजवान लीडर आने वाले ये फ्यूचर है एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के इंशाअल्लाह रहमान, इनसे हमारे मसले हल होंगे। अब इनको चलाना है एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी। अब तो हम बूढ़े हो हल करती है, वेलकम करती है और इनकी इज्जत का मुकम्मल ख्याल एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी रखेगी। शुक्रिया।